Tara na. Hello everyone, my name is Nicola Anay Sylvia. Qualifying for All Out Games 2024 Chill Out Female Division. The weight of the dumbbell is 15 pounds and the weight of the bar is 35 and 15 pounds for each plate and 20 pounds. Total. Total of? The weight of the bar is 35 pounds and each plate is 50 pounds and addition of 20 pounds. Total of. Total of 100 pounds. Hindi ka nakikita. Okay na. Ready ka na? Ha? Pagdala-talaan ko na itong number, butang ko ito sa biyak. Mag-clusters ka. Dala, pwede mo na ito bang? Ito na kung ano na naging sila. Ready ka na? Ito kaya sa iyo mo sa Ha? Ano mga bla? 10. Ikaw mga gan sa iyo. Judge. 6. 4. 3. 2. Start. Mat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 247. Six.
4 minutes. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last, 10, 30. Okay. Well. Huh? 2 minutes, 50 seconds. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. 11, 12, 13. Okay. Go. 14, 15, 16, 17. Go. 18, 19, 20. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last 30. Oh, 1 minute, Nick. 1 minute, 10 seconds. Ilan na? Ang kailan niya 1, na 40. 7 minutes. 2, 3, push Nick. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last 30 seconds. 11, 12, 13, 14, last 10 seconds. 15, 16, 17, and time. Time. Wala to? 2 minutes rest. Atlan to lang tao din, masibig lang mo tayo. Ano, ganun ay mononik. Ano niya, sila na? Ha? Karoon lang. Ikaw na lang mambal lang. Siya mambal. Lakas. Masipaw mo na ako. Last 1 minute, Nick. Okay, 50 seconds, Nick. Butang siya, Bel. Oh. Butang na, Bel.
Hindi na. Tulong. Aral lang ako sa pangutong sa rin. 30 seconds, Nick. Four minutes mo na, di ba? 10 seconds, Nick, ha? 4 minutes. Oh. Gawa ka try ah. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 5 minutes niya. Ah, 5 minutes. Yan ba na pilang weights ang bar? Pilang weights ang tanan? The weight is 100 pounds. The bar. Isa pa. And hang clean. Then do a front squat. Up. Isa pa. Yup. Up. Raise. Nice. Ano lang? Patang weight. Patang weight. Hindi pa puli. Hindi ka makaano? Sakto mo na. Hindi siya masaka. Tama na suwan niya, be. Alam mag-stop sa tunga-tunga. Raise lang kayo ah. Ha? Oh. 125. 125. Ang banda na ni kung ano, pila ka weight? The weight of the bar is 125 pounds. Oh no, or... Okay na, Nay. Kalma. Mga ano lang 13 minutes. Ay, nang. Sige na na. Ready? Oh, hi. Ganun siya dapat may time. Balik and divide sila sa 3 parts. First 8 minutes, may isang kawod, then paway ko for 2 minutes, then next 5 minutes, may mukane, then paway ko for 1 minute, then ang remaining 4 minutes sa 20 minutes, mga 50 ka burpees over sa back. Plus, ilang na minutes? Kung alam, Nick, mag-ano 14. Hindi na. 30. Sa 30. 30. Let's go. Ang malalamig ang weight number. Pila na, Nick? 110. Weight of the bar is 110 pounds. Ginawa? Shit. Ang baga nagising mo, 14. Ang baga nagising mo, 14. Yes, dumapugday ako. Ay, pugday, kaya. Mag 14:30 lang, Nick. Panawag ang bar sa dalam. Pull! Hambal. Yes.
14:30, Nick. 5. Panaw. 4. 3. 14:40. Shh. Butong. Paway na lang, Nick. Banda. Hindi, doggy yung bar mo. Nan, kaya na. May pa. Kalma! May 30 seconds ka pa. Chill. 30 seconds. Hindi. Mag-burpees ka na. Burpees na, burpees ako. Kalma, hindi danay. Wait. 15 seconds. 50, 10, 7, 6, 5, 3, 2, go. 1. Pwede mag-step man. Oh, pwede ka step Pwede nila. pwede 2. ka step. Pwede, hindi. Oh, pwede. 3. Chill out mo lang sa. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. Go, Nick. 15. 16. Push up. 17. Go, Nick. 18. Push. 19. 20. 21. Go, Nick. 29 na lang ah. Apa? 28. ステップNawa. Ha? Ano mo? Kami 1:30? May 2 minutes pa sa oh. Almost 1 minute na lang. Ba't ginabilang mo? Ilan na? 30 ano sa ganit? Ha? Nasa 36, 37. Wala ko na. Ilan mo parang naisipan? 1 minute. 50 seconds like. Okay na. 30 seconds. 45 seconds. Go, Nick! Good! Angin. Mas sobra-sobra.
10 seconds. seconds. 9. 7. Push kasi. 4. Isa pa. 3. Lumpat na lang. Okay, time. 5. Pam 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 pam. Hey. Ano? Last weight lifted was 100 pounds. Failed attempt at 110 and 120. Tapos, teka lang.